كم تجيب؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأستاذنا الفاضل، مرحبا. نبدأ يا أستاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أفتح لو سمحتم. تفضل. بإذنكم. نعم، إن شاء الله بعد أو باقي الإخوان والأخوات يأتون إن شاء الله. إن شاء الله، حياهم الله. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتاد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة خلد. نشكر الله تعالى على أن قد بلغنا هذا الشهر، شهر مبارك فيه أنزل القرآن، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم. نشكر مجددا الأستاذ الدكتور فهد ابن إبراهيم المقرن حفظه الله تعالى على حضوره لإلقاء كلماته الكريمة بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يحفظه ويلبسه لباس الصحة والعافية، ويديم بقاءه خدمة لهذه الأمة. ونشكر الإخوان والأخوات على حضورهم، وأوصي نفسي والإخوان والأخوات بماذا الجد والاجتهاد في متابعة هذا أو هذه السلسلة العلمية، بأن يجهزوا ويعدوا أقلامهم ليكتبوا بها فوائد، ونستفيد من وزير علوم الأستاذ نعم فهد بن إبراهيم، وأيضا نقتبس من آدابه الكريمة. نعم، إن شاء الله الكلمات في هذا المساء، طبعا إننا بعد العشاء بعضنا صلى تراويح يا أستاذ. إن شاء الله ما يتعلق بالدعاء في رمضان. نعم، وسوف أقوم بترجمة الكلمات بإذن الله. إن شاء الله نرجو أن يكون الكلام جملة قصيرة حتى يسهل لنا نقلها بإذن الله تعالى. والوقت لكم يا أستاذنا، فليتفضل مشكورا مأجور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان، ونسأل الله للجميع القبول. Mutarjim biidznillah. Setelah muji Allah Subhanahu wa taala, Syekh hafizahullah taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap apa yang kita amalkan di bulan Ramadan ini. لا شك أن رمضان يتميز بميزة عن غيره من الشهور، فالله عز وجل حينما ذكر في سورة البقرة شهر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال الله عز وجل في ختام آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا بالإشارة إلى أن الدعاء في رمضان يختص بمزية دون غيره من الشهور. Kemudian Syekh Hafizahul Ta'ala melanjutkan bahwa Ramadan ini tidak diragukan lagi memiliki kekhususan dari bulan-bulan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ramadan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan, unzila fihil Qur'an hudal linnas, dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan satu kalimat, ya, yaitu tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi fa inni قريب أجيب دعوة الداعي idza da'an. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Ramadan atau doa di bulan Ramadan juga memiliki nilai khusus dan memiliki kelebihan daripada di waktu-waktu yang lain. وهذا يحث المسلم على أن يغتنم هذه الليالي الفاضلة بالدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين. ولهذا أذكر مقولة لأحد التابعين فقهاء التابعين ويقال له عبد الله بن الشخير، يقول: تفكرت في الخير فإذا الخير كثير وإذا جماعه هو الدعاء. فالدعاء يجمع الخير كله، فلهذا حري بالمسلم أن يحرص على أن يكثر من الدعاء في شهر رمضان. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya tentang keutamaan doa. Jadi beliau menyebutkan perkataan tabi'in, seorang tabi'in, Abdullah ibn Fikhir rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan tafakkartu fil khair fa idza jima'uhu fid du'a. Fa idza al khair katsir wa jima'uhu fid du'a. Jadi Abdullah bin Sikhir, seorang tabi'in, mengatakan, aku merenung tentang kebaikan ternyata banyak sekali, tetapi semuanya terkumpul pada doa. Oleh karenanya kita harus fokus dan serius di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa dan memperbaiki kualitas doa kita untuk diri kita sendiri dan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. ولا يغيب عن ذكر الإنسان المسلم أنه في حال الدعاء يتعبد الله عز وجل. فالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالتضرع والتعبد لله عز وجل والسجود لله عز وجل وقول المؤمن يا الله يا رحمن ودعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى مما أمر الله به. فالله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان يدعو الله عز وجل وهو يتعبد لله عز وجل بهذه العبادة، فهو في حال دعائه متعبد لله عز وجل. والمؤمن يحمد الله عز وجل حينما يدعو ربه ويرفع يديه إلى ربه قائلا: يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. فإنه يدعو ربه وحده ولا يدعو غيره، بينما هناك من ضل عن الصراط المستقيم فدعا غير الله عز وجل وسأل غير الله عز وجل. فالإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الدعاء ونعمة التوحيد لله عز وجل بدعائه. Kemudian kita sebagai seorang muslim hendaknya tidak lupa bahwa ketika seorang
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ya Rahman, ya Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi seorang harus betul-betul ingat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a wal ibadah. Jadi berdoa adalah ibadah. Ini yang harus betul-betul kita sadari. Jadi doa itu adalah ibadah. Dan seorang muslim ketika mengangkat kedua tangannya, berdoa ya Allah, ya Rahman, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hakikatnya sedang bertauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita bersyukur atas nikmat kita beribadah kepada Allah dengan berdoa tersebut dan nikmat tauhid tersebut. Karena ada sebagian orang yang tersesat dari jalan yang lurus, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jadi doa sendiri itu ibadah, dan kita bersyukur kepada Allah ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut. Sekali lagi, karena di sana ada sebagian manusia yang tersesat dari kebenaran, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur atas nikmat ibadah ini dan nikmat tauhid. Naam. Mikrofon عندكم مغلق يا أستاذ. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلا يعطى بدعوته ثلاث خصال: إما أن يعطى عين سؤله، أو يرد عنه من البلاء مثله، أو يدخر له الله عز وجل في الآخرة ما هو خير من دعوته. فقالوا: يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء. فقال: ما عند الله أكثر، ما عند الله أكثر. فالإنسان حال الدعاء هو مجاب على كل حال. أولا مثاب من جهة أنه يكتب الله عز وجل له الأجر والثواب على أنه دعاه، والله عز وجل يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهو مثاب. أما أن يعطى عين المسؤول، وهذا متعلق بحكمة الله عز وجل، فقد تقتضي الحكمة أن لا يعطى عين سؤله، لأن الله عز وجل يريد له شيئا من الخير، أو لو أنه أعطاه عين سؤله ربما يحصل له شر بذلك في دينه أو دنياه، فيمنعه الله عز وجل لحكمة. فالداعي حال دعائه على خير كثير. Baik, telah datang dalam riwayat yang sahih tentang seorang muslim itu dalam keadaan dia berdoa itu dia berada di atas kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi orang muslim ketika berdoa sesungguhnya ia mendapatkan apa yang ia pinta, walaupun dalam bentuk yang tidak satu ya. Jadi dalam hadis diterangkan seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 3. Nah, kemungkinannya ada 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang ia minta sesuai dengan permintaannya, atau Allah Subhanahu wa taala menukar permintaannya tersebut atau doa yang tersebut dengan sesuatu dari sesuatu yang membahayakan dia atau dari bala yang akan menimpa dia. Nah, jadi dihindarkan dari dia bala, dengan semisal doa yang ia munajatkan atau dia panjatkan. Dan yang ketiga,
bisa juga Allah Subhanahu wa taala simpan atau tabung doa tersebut di akhirat. Jadi akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa kelak di akhirat. Nah, kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu kita banyak-banyak berdoalah. Kalau begitu, kalau semuanya kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak lagi kebaikannya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Nah, jadi seorang Muslim itu dalam semua keadaannya itu baik. Nah, jadi jangan khawatir, jangan bersedih tentang kalau kita mungkin belum berdoa, kok kayaknya nggak diberi, kita nggak dapat apa yang kita minta. Allah Subhanahu Wa Taala terkadang tidak mengabulkan doa tersebut di dunia ini atau permintaan tersebut karena satu hikmah di balik itu. Bisa jadi kalau dikabulkan dengan permintaannya tersebut, ya dengan apa yang ia minta itu, maka akan membahayakan agama dan dunianya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, jadi intinya kita jangan putus, jangan malas untuk berdoa. Nah, ومع هذا فإن للدعاء آدابا لا بد للإنسان أن يراعيها حين يدعو ربه. أول هذه الآداب أن يستفتح دعاءه بحمد الله والثناء عليه، أن يستفتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في قيام الليل، فإنه كان يفتتح صلاته بحمد الله والثناء عليه. dan doa itu memiliki adab-adab. Jadi sebelum berdoa, seorang harus tahu tentang adab-adab doa tersebut. Yang pertama, kita harus memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa istiftahnya. Mike مغلق. ومن آداب الدعاء ومن آداب الدعاء ومن آداب الدعاء ومن آداب الدعاء كذلك أن يظهر الإنسان حاجته وفاقته لله عز وجل وانكساره بين يدي الله عز وجل. Dan termasuk adab doa, seorang harus menampakkan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menampakkan hajatnya, keperluannya. Dia harus merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul menghayati apa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك من آداب الدعاء أن لا يدعو أو أن يدعو وهو موقن بالإجابة، وأن لا يستثني في دعائه، كان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو يكون غير عازم على دعائه، بل يلح على الله عز وجل ويدعو وهو عازم في مسألته وفي سؤاله لرب الله عز وجل. Kemudian termasuk adab berdoa, seorang harus berazam dalam doanya dan dia yakin atas permintaannya. Nah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan dalam doanya yang menunjukkan ketidakseriusan dalam berdoa, ya seperti Allahumma gfirli in syi'ta, wahai Allah ampuni aku kalau engkau menghendaki. Jadi nggak ada keseriusan di dalam berdoa. Jadi dalam berdoa harus seorang berazam dalam berdoa, harus serius dan betul-betul yakin tentang apa yang ia
panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. كذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يستشعرها وأن يتأملها أن لا يستعجل في دعائه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ يقول: دعوت ثم لم يستجب لي فيترك الدعاء. Kemudian termasuk adab yang harus betul-betul diperhatikan tentang doa ini. Ketika kita berdoa, kita jangan tergesa-gesa dalam menginginkan apa yang kita inginkan, ya, agar dikabulkan cepat-cepat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian itu akan diijabahi, akan diberikan permintaannya selama tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian sahabat bertanya, bagaimana itu tergesa-gesa wahai Rasulullah? Nah, maka Rasulullah mengatakan, saya udah doa, da'autu falam yustajab li. Saya udah terus doa kok nggak dikabulkan. Nah, akhirnya apa? Orang ini putus asa, akhirnya tidak berdoa, nggak beribadah lagi. Nah, nggak memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jangan tergesa-gesa untuk melihat langsung apa yang kita inginkan terjadi di depan mata kita. Nah, seperti itu. Ini termasuk adab doa yang harus kita perhatikan. As-saut ya Ustaz. الدعاء كما الدعاء الله عز وجل الدعاء والإلحاح، فإنه يحب الحين الدعاء، يعني يكثر، يحاول ويدعو ويستغل الأوقات، يلح، فإن الله يحب من عبده الإلحاح، ومن أدمن الطرق حري بالإجابة. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kita ketika berdoa harus ilhah. Ilah itu kita terus menerus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa putus. Nah, jadi kalau ilhah itu sebetulnya kita mendesak, ya. Intinya kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek begitu, ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta di setiap waktu, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang yang betul-betul merengek meminta pada Allah Subhanahu wa taala. كذلك من أدب أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، يعني إثم كأن يسأل الله عز وجل شيئا محرما، أو قطيعة رحم أن يدعو على والده أو على أمه أو على أخيه، هذا ليس من آداب الدعاء. Kemudian adab berdoa, seorang itu berdoa yang baik-baik saja, tidak berdoa yang kontennya atau permintaannya mengandung dosa, atau mengandung sesuatu yang bisa memutuskan silaturahim. Seperti orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan sesuatu yang haram. Nah, ya mungkin walaupun terasa enak, berdoa kepada Allah ingin mendapatkan sesuatu yang haram, atau berdoa kepada Allah untuk memutuskan silaturahim. Seperti apa? Berdoa kejelekan untuk ibunya, ayahnya, kerabatnya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi jangan berdoa untuk sesuatu yang negatif, sesuatu yang jelek, yang mengandung dosa dan memutus silaturahim. كذلك من آداب الدعاء أن يستغل أوقات الإجابة، أوقات الإجابة خاصة في رمضان، الثلث الآخر من الليل، حينما ينزل الرب إلى السماء الدنيا، وبين الأذان والإقامة، وحين نزول المطر، وكل هذه أوقات حري بالإنسان أن يدعو ربه فيها. كذلك أثناء السجود، كلها أوقات حري أن يستجيب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود: فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم.
Kemudian termasuk ada berdoa, kita harus memanfaatkan waktu-waktu yang itu sangat dimungkinkan atau kemungkinan besar doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di sepertiga malam terakhir ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian ketika turun hujan di antara adzan dan iqamat, ketika sujud. Naam, ketika sujud yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita faaksiru fihi doa, banyaklah berdoa ketika sujud. Maka sangat dimungkinkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Jadi kita harus manfaatkan waktu-waktu mustajab ini untuk betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك من آداب الدعاء أن يرفع يديه حال دعائه إذا كان في خارج الصلاة، يرفع يديه ويظهر الافتقار والانكسار، وأن يكون قلبه عاقل لما يدعو به، فالله عز وجل لا يستجيب لقلب غافل فيما الصوت متقطع يا أستاذ. لو أقول من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن يدعو أن يرفع يديه مظهرا الانكسار والافتقار إلى الله عز وجل، وأن يكون عاقل لما يدعو به، يكون عاقل لما يدعو به ربه، فإن والصوت متقطع. أعيد. إن شاء الله. طيب أقول نعم. يرفع على الدعاء ويدعو منكسرا ذليلا لله عز وجل، فإن الانكسار من آداب الدعاء، وأن يكون قلبه عاقل لما يدعو به. Nah, kemudian termasuk adab dalam berdoa, seorang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Mengangkat kedua tangannya dalam berdoa ini adab dalam berdoa. Nah, ya di luar sholat. Nah, mengangkat kedua tangannya, kemudian inkisar, seorang betul-betul merendah, seorang betul-betul meminta. Nah, menunjukkan dia itu perlu fakir sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa hatinya harus fokus. Ya, jangan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari seorang yang enggak fokus. Ya, hatinya enggak konsentrasi terhadap apa yang ia minta. Nah, jadi hatinya harus paham, bukan sekedar paham, hatinya betul-betul terpaut dengan apa yang ia mintakan. Jadi bukan ghafil, bukan lalai atau enggak serius begitu ya. Jadi berdoa, salah satu adab doa yang betul-betul diperhatikan, mengangkat kedua tangan, kemudian hatinya fokus terhadap apa yang diminta ya. Jangan sampai kita tidak serius terhadap permintaan kita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. ذلك عليه أن يحرص في حال دعائه ألا يعرف الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء التفصيل فيه، يعني يفصل في دعائه، ويعني مثلا يقول اللهم نسألك الجنة ونعيمها ونهارها وعسلها والحور العين وأسكى هذا، ويفصل فيه بين من هذه عبارة يسر الله عز وجل الجنة ونعيمها، يفصل في دعائه ولا يعتدي، لأن الله عز وجل قال إنه لا يحب المعتدين. التفصيل في الدعاء، جوامع الدعاء وجوامع الدعاء لا
عن النبي صلى الله عليه وسلم في وأعوذ بك من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اهدني وسددني، هكذا مذكورة في كتب أهل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ربي وسلامه عليه. Kemudian hendaknya ketika kita berdoa kita tidak berlebih-lebihan di dalam berdoa. Tidak berlebih-lebihan di dalam berdoa, melampaui batas ya, tidak melampaui batas. Apa itu melampaui batas dalam berdoa? Seorang terlalu merinci, ya, terlalu merinci dalam doanya yang itu termasuk dalam kategori berlebih-lebihan dalam berdoa. Seperti apa? Ya Allah, minta aku surga dan kenikmatannya, sungainya, madunya. Jadi terlalu merinci. Ini termasuk tidak. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Intinya mencontoh doa-doa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, nah, dalam riwayat-riwayat. Jadi Rasulullah kalau berdoa Allahumma hdini, Allahumma gfirli, Allah wasaddidni dan yang lainnya, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta surga, ajirni minan nar, atau wa a'udzubika minan nar. Jadi tidak harus merinci dengan rincian yang itu tidak menunjukkan hal yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. وعلى الإنسان حال دعائه أن يستشعر معنى من يدعو، والذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليدعو وهو موقن بالإجابة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الاستجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الاستجابة معه. الله عز وجل كريم، فعليه أن يدعو وهو موقن بإجابة دعائه لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المقبولين. Kemudian ini penguatan dari yang sebelumnya ya, bahwa ketika berdoa itu seorang harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Dan itu perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, la ahmilu hamma al-istijabah, innama ahmilu hamma du'a. Jadi aku itu enggak terlalu peduli ya tentang ijabah. Yang pasti saya ini harus fokus, saya banyak berdoa. Saya terus memikirkan, saya terus berusaha agar berdoa. Kenapa? Karena ketika saya berdoa dan diberikan kesenangan untuk selalu berdoa, pasti ijabah menyertainya. Nah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi. Jadi Umar bin Khattab, dia lebih fokus untuk terus berdoa, tentunya dengan keyakinan. Kenapa? Jadi enggak fokus kapan dikabulkan, tapi yakin. Jadi seorang harus betul-betul yakin dalam berdoa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak doa tersebut. Nah, ولهذا المؤمن مطلوب منه أن يستشعر هذه المعاني وأن يحرص عليها غاية الحرص حتى يكتبها الله عز وجل من المقبولين ومن الموفقين في هذا
أظن الصوت الصوت متقطع جدا يا تقطع. أستاذ. نعم. أقول ولهذا المؤمن في هذا الشهر الكريم يحرص كل الحرص على استغلال هذه الأوقات الفاضلة في الدعاء والتعبد لله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل. Nah, jadi Syekh mengajak kita agar kita di bulan Ramadan yang mulia ini betul-betul memanfaatkan setiap waktu-waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita dalam golongan orang-orang yang dikabulkan permintaannya. Nah, الصوت ما يظهر يا أستاذ. ولهذا فنقول إن رمضان شهر العبادة وشهر الصيام والقيام، وخاصة أن العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزية ليست في غيرها من ليالي العام، فكانت إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر، فيجتهد فيها غاية الاجتهاد، وهي أوقات فاضلة وليال فاضلة، وفيها ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، وعبادتها تعادل عبادة 1000 شهر كما جاء في الحديث الصحيح. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على اغتنام هذه الأوقات الفاضلة، ويراوح بين الذكر والدعاء والصلاة. والصلاة في هذه الليالي فاضلة، فالإنسان يعني بين قراءة القرآن وبين ذكر الله وبين الدعاء فإنه يصيب خيرا كثيرا بالمراوحة بين هذه التعبدات. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu bulan ibadah. Ya, bulan di situ kita qiyamul lail, nah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus manfaatkan bulan yang mulia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus atau terkhusus di 10 hari terakhir yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkonsentrasi di 10 hari terakhir untuk ibadah lebih tinggi di luar hari-hari tersebut. Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir ini. Nah, jadi diisi malam-malam tersebut. Nah, dengan apa? Dengan doa, dengan sholat, dengan zikir. Jadi kita selang-seling begitu ya. Jadi zikir, sholat, qiraatul Quran, doa. Nah, jadi ini perpindahan satu ibadah ke ibadah yang lain setelah ini yang ini, maka ini semua adalah hal yang sangat luar biasa. Dan apabila kita berpindah dari satu dengan yang lain, nah dari ibadah satu ke ibadah yang lain, apa zikir, sholat, qiraatul Quran, dengan ini insya Allah tidak diragukan lagi kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. ولهذا أذكر نفسي المقصرة وأذكركم أن عاقبة الدعاء يدركها الإنسان إذا دخل الجنة، يدركها الإنسان إذا دخل الجنة. ولهذا يقول أهل الجنة حينما يدخل الجنة ويتساءلون فيما بينهم قالوا إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، يعني كانوا يدعون الله عز وجل. وهذا يدلك على فضيلة الدعاء، أن الإنسان بدعاء ربه يصيب الخيرات الكثيرة، وأعظم الخير أن يدخله الله الجنة وأن يعيذه من النار، وهو الفوز العظيم كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Nah, kemudian Syekh mengingatkan diri beliau yang masih
memiliki kekurangan, dan kepada kita semua bahwa seorang tuh baru akan merasakan betapa pentingnya doa, nikmatnya doa setelah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penduduk surga, nah, ketika masuk surga itu mereka akan berkomunikasi satu dengan yang lain, mengatakan, dulu kita itu berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, inna kunna nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kita dulu itu berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, ya, maha memberi dan maha pemurah, maha penyayang, seperti itu. Jadi ini memang ciri, ya, ciri orang-orang yang akan masuk surga itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah masuk surga, maka kita sudah mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Kita telah mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Jadi kita harus betul-betul fokus dengan ibadah yang satu ini. ولهذا فالإنسان ينبغي أن يستشعر هذه الليالي الفاضلة وهذه الأيام التي ربما إذا ذهبت لن تعود، بطلب الله عز وجل وبسؤال الله عز وجل. فكم من إنسان له حاجات عند ربه وله طلبات، وكل منا لا يخلو ولا يملك تفريج الكربات ولا شفاء المرضى ولا صلاح الذرية ولا العطاء إلا الله عز وجل. فالله عز وجل خزائنه ملأى، والله عز وجل لا يعجزه عطاء يعطيه ولا ينقص منه عطاء يعطيه، وهو الكريم وهو الجواد وهو الرحمن الرحيم. لكنه سبحانه وتعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. Kemudian sekali lagi Syekh mengingatkan bahwa kita harus betul-betul memanfaatkan siang dan malam Ramadan ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita, karena nggak ada yang bisa menyembuhkan, nggak ada yang bisa mengabulkan doa, nggak ada yang bisa mendatangkan apa yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang terkadang tidak langsung mengabulkan untuk hikmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan juga untuk hikmah. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus kita ibadahi dengan berdoa tersebut. Nah, kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan semuanya itu untuk hikmah. Nah, hikmah yang kita terkadang tidak mengetahuinya. الله سبحانه ولكم القبول وأن يعيد علينا رمضان وعليكم سنة عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة عافية. وأشكر الأخ على ترجمته وعلى جهده، وأسأل الله أن يجزل له العطاء في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن لا يجعل اجتماعنا هذا إلا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن جمعنا كما جمعنا في هذا البرنامج، أن يجمعنا في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل ذلك يا أستاذ، هل هناك سؤال ممكن أو سؤال واحد ربما من بعض الإخوان أو مفتوح. مفتوح. طيب. Nah, jadi intinya Syekh menutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang penuh rahmat. Kita berpisah juga dengan diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang berikutnya.
Nah, jadi intinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kita usianya dalam kebaikan. Ramadan berikutnya. Al-an aftah al-majal di soal libadil al-ikhwan wal akhwat. Kita buka pertanyaan, mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Silahkan bisa langsung dengan voice kita terjemahkan. Nah, ya silahkan Saudara Nasir. تفضل تفضل. شكرا على هذه الفرصة. عفوا يا شيخ، عندي سؤال يعني ما حكم الدعاء باللغة عجمي يعني ليس باللغة عربية؟ ما في مشكلة، يدعو الإنسان بلغته، الله عز وجل يسمع حاجات الناس بكافة لغاتهم، الله عز وجل عليم، يدعو بلغته التي يعرفها، ليس في ذلك شيء. حتى يعني في الصلاة الحمد يا لله. أستاذ، في الصلاة ربما هناك زيادة السؤال في السجود في الصلاة. الأصل في الدعاء في الصلاة أن يكون باللغة العربية، لكن الكلام على الدعاء عامة. أما في الصلاة فيحرص الإنسان أن لا يدعو إلا بالدعاء بلغة العربية، الأدعية الواردة، ولا يخرج عنها. نعم، لكن ما في مانع ترى، إذا دعا ليس ثم مانع له حاجة خاصة أن يدعو في سجوده حتى بغير لغة العرب، لكن المقصود أن أصل الدعاء في الصلاة بأنه بلغة العرب، لكن لا مانع أن يدعو في الصلاة بدعائه الخاص الذي يدعو به لنفسه ولو كان بغير لغة العرب. نعم. Tarjim ya Ustaz. Masya Allah. Jadi tadi Saudara Nasir bertanya bagaimana kalau kita berdoanya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa non-Arab. Nah, Syekh menjawab boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memahami, Allah Subhanahu wa taala mengerti, Allah Subhanahu wa taala tahu tentang semua bahasa-bahasa. Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doa-doa tersebut. Jadi nggak harus dengan bahasa Arab. Nah, kemudian tadi kita tambah bagaimana kalau di dalam sholat, dalam sujud contohnya bisa nggak berdoanya dengan selain bahasa Arab. Kemudian Syekh menjelaskan secara asal kalau dalam sholat ya kita berdoanya dengan doa-doa yang ada dari Rasulullah SAW. Kemudian secara asal ya berdoanya dengan bahasa Arab. Tetapi nggak ada masalah juga seandainya seorang berdoa dengan bahasanya masing-masing ketika sholat, termasuk ketika sujud, walaupun secara asal itu dengan bahasa Arab ya kalau dalam sholat. Nah, tapi tidak ada masalah juga kalau dengan bahasa Indonesia, mohon permintaannya khusus, nah, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal. كم ممكن أستاذ هل تسمحون للسؤال ثاني؟ نعم تفضل. Nah, لا silakan. مانع لا مانع. Nah, silakan teman-teman langsung saja. Silakan. المكتوب. مكتوب. نعم هنا مكتوب. Apakah waktu malam di bulan Ramadan termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa? Mohon penjelasannya. Sa'il yaqul Muhammad Yani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal du'a fi layali Ramadan dakhilah fil awqat al-mustajabah fi du'a arju al-bayan. نعم لا شك. أين الشيء خرج؟ موجود. أقول في رمضان في مزية في استجابة الدعاء. كذلك يعني هو لا شك أن رمضان كما ذكرنا في بدء المحاضرة ويسألك عني إنما جاءت آيات الصوم فدل على أنه مزية، وخاصة الليالي يعني الثلث الآخر والعشر الأواخر
هنا سؤال في الشات تقول كيف هل للحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم للحائض أن تقرأ القرآن، وليس ثم دليل يمنعها من قراءة القرآن، إنما تمنع من نفس المصحف عند جمهور أهل العلم، لكنها تقرأ القرآن وتسبح، فليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن. حري منها إذا نزل بها الشرعي أن بحمد الله لأنه متاح لها ولا تمنع من ذلك. نعم. Taib, kita terjemahkan. Jadi tentang tadi ya pertanyaannya di malam-malam Ramadan, ya. Jadi memang bulan Ramadan itu adalah memiliki kekhususan seperti yang dijelaskan ya, memang bulan doa juga. Nah, jadi seperti tadi Allah menutup ayat puasa dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Naam, ujibud da'watad da'i idza da'an. Jadi malam-malam Ramadan, bil khusus di sepertiga malam terakhir itu waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana wanita haid membaca Al-Quran, apakah boleh? Syekh menjawab boleh, nggak ada dalil yang tegas, lugas yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Adapun yang diperselisihkan sangat kuat itu apa? Tentang wanita haid menyentuh mushaf. Nah, menyentuh mushaf atau memegang mushaf Al-Quran, adapun membaca Al-Quran boleh saja. Naam, tanpa menyentuhnya. Rubama ziyada soal ya Syekh lahu ماذا تعلق الحائط تمس المصحف بحائل أو بالقفازين هل هذا جائز لا أو بأس. بالجوال؟ نعم. نعم. المصحف جوال لا يضر هذا بإذن الله، يعني لها ذلك، لا أن تقرأ من الجوال لأنه ليس بمصحف. واضح؟ Nah, kemudian kita tambahkan sekalian tadi soalnya. Jadi kalau wanita haid baca Qur'annya pegangnya mushaf tapi pakai pelapis ya, sapu tangan, kaos tangan. Jadi intinya tidak langsung atau dari HP. Nah, jadi nggak apa-apa kata Syekh bacanya pegangnya lewat HP karena HP bukan mushaf. Tapi akhir tafadhol Abu Bikrin. Abu Bakrin. Nah. Fadhol akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi marhaban. Silahkan. Waalaikumsalam. Ada seseorang yang berdoa untuk diberi Allah perbaikan dari akhlaknya, muamalahnya dan sebagainya, tetapi pada dia berdoa terus ini nanti satu ketika terjatuh pada perbuatan yang tidak diinginkan lagi. Tetap berdoa, nanti terjatuh lagi dalam musibah demikian. Pada akhirnya dia merasa bersedih karena khawatir jangan-jangan takdirnya mendahului. Ini yang demikian ini bagaimana ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. السؤال يقول سائل أخ أبو بكر يقول رجل يدعو الله عز وجل بأن يصلح أخلاقه ويهديه نعم يحسن خلقه ولكنه وقع في ذنب نعم ثم يدعو فوقع في ذنب هكذا فحزن من هذا فظن بأن قضاءه أو مكتوب نعم عند الله أنه شقي أو كأن الدعاء شبه لا ينفعه. إذن كيف هذا رجل نعم يدعو بالخير نعم حتى يرزقه الله ماذا أخلاق الكريمة نعم يهديه الله إلى ماذا إلى حسن الأخلاق ولكن وقع في ذنب نعم ثم يدعو فوقع في ذنب نعم ماذا عليه النصيحة؟ عليه لا يترك الدعاء لأنه إذا ترك الدعاء وقع في المخالفة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وكون أنه يقع في المعصية ويتوب هذه من علامة الخير له.
لكن هناك شيء فاتنا في ذكره. الإنسان عليه أن يفتش حينما يمنع من الإجابة أو لا يرى أثر الإجابة، يفتش في الموانع، فثم موانع تمنع من استجابة الدعاء، منها أكل الحرام، أعاذنا الله وإياكم من أكل الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشرابه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام والعياذ بالله من موانع استجابة الدعاء. عليه أن يفتش ويبحث ما الذي منع الإجابة. الله كريم، فربما قد يكون والعياذ بالله يتعاطى الحرام ويأكل الحرام، يأكل الربا، يأكل الرشا، ويتعيش على ذلك وهو يدعو الله عز وجل. فعليه أن يزيل هذا المانع، فإنه إذا أزال هذا المانع وتاب إلى الله عز وجل فالله كريم والله معطي سبحانه وتعالى. نعم. Jadi jawabannya, jangan meninggalkan doa, tetap berdoa. Walaupun demikian tadi seperti yang ditanyakan, jangan putus asa. Kenapa? Kalau malah berhenti berdoa, justru dia masuk ke dalam satu kemaksiatan, masuk ke dalam mukhalafah, dia menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap jangan berhenti berdoa, cuma pesan Syekh mengatakan hendaknya kita introspeksi diri, kita cek, jangan-jangan tidak dikabulkan, bisa jadi ada suatu yang menghalangi doa kita tersebut. Ada mani yang menghalangi. Seperti apa? Seorang makan dari yang haram. Nah, ya seperti dalam hadis Nabi SAW, seorang yang lagi safar berdoa, nah mengangkat kedua tangan, ya Rob, wahai Allah, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tetap juga introspeksi diri, dilihat kira-kira apa yang membuat doa dia itu terhijab atau terhalang. Nah, dan setelah itu kalau memang ada jelas sesuatu, kita makan yang haram seperti apa, riba, makan riba atau makan riswah, sogok, jadi introspeksi diri dan dihilangkan hal-hal yang bisa menghalangi terhijabnya doa tersebut. Setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah Karim, Allah Subhanahu wa taala maha mulia, Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Nah, akhir atau qabla akhir ya Ustaz? تفضل مفتوح المجال. Alhamdulillah. Baik, silahkan Saudara Taufik. Nah, ya Ustaz, hal mungkin ana mubasyarah. تفضل. Ewa mubasyarah. تفضل. Ya Syekh. نعم تفضل. Hal yusra ya Syekh, qiraatul Quran dibuka bilis saut. Nahnu yakni ya Syekh al-Indonesiun huna minas sibyan wasyuyukh wan nisa wa ghairuhum adatan yakni fi syahri Ramadan fi lailah ba'da iqamati sholati tarawih yaqra'una al-Quran bimukabbiris shaut ya Syekh. Wa hadza yakni yuqamu fi kulli masjid ya Syekh. Wa hal yushra'u dhalika ya Syekh? على وجه ماذا؟ على وجه التعبد ولا على وجه يعني سماع القرآن؟ يعني هم الآن يشجعون الناس على سماع القرآن؟ لا يا شيخ لا فقط يعني هم يقرؤون القرآن لكن بمكبر الصوت يا شيخ. ما يضر إذا كان مثلا لإسماع الناس القرآن لا بأس، يسمعون الحي والمجاورين يسمعونهم القرآن ما في مانع. إذا الهدف إسماع الناس القرآن ونشر القرآن فما فيه إن شاء الله مانع. نعم. هذا سائل يسأل في الشات يقول هل دعاء بين صلاة التراويح وصلاة الوتر مشروع؟ ما في دعاء بين صلاة التراويح وصلاة الوتر وليس عليه هناك دليل. نعم تفضل يا شيخ. Jazakumullah khairan. Untuk tadi bagaimana baca Quran dengan pengeras suara setelah sholat tarawih, laki-laki, perempuan, anak-anak, apa itu dibolehkan?
masyru', saya menjawab boleh saja apabila niatnya ingin memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, nggak ada masalah. Nah, untuk Ya Ustaz. memperdengarkan Al-Quran. Mungkin walakin idza kana fi iz'aj li linnas ada hal dakhil fi إذا mana فيه لا rafi ضرر ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يرفع القرآن، إنما يقرؤون القرآن بالتعجيل ولا يرفعون. لكن إذا كان الناس يرغبون سماع القرآن وهناك الإذاعة مثل الإذاعة التي يعني يفتح الإنسان على الإذاعة ويسمع القرآن، هذا ربما المسجد يفتح مثلا. Mungkin ya Ustadz. Afan ya Ustadz, mazid minas soal ila syekh ya Ustadz. Fadal. Ya Syekh, تفضل. lakin idza kana qira'atuhum hadza yukhfa alaihi yakni yuzhiru arya was sum'ah fi qulubihim, kaif ya Syekh? Qira'atuhum إذا bimukabbir saut hadza إذا فيه رياء وسمعة فممنوع. الإنسان أخبر بنفسه وأعلم بنفسه. إذا كان فيه رياء وسمعة هذه أعمال قلبية. أننا نتكلم عن أن قراءة القرآن في المكبرات أنها لإسماع الناس القرآن ما فيها شيء، على وجه مثلا أن الناس يسمعون القرآن مثلا يخصص مثلا ربع ساعة أو نص ساعة فيقرأ واحد شيء من القرآن وهم يستمعون، إما داخل المسجد أو اللي في الخارج المسجد، هذا هو. فإذا كان فيه رياء أو سمعة فالإنسان ممنوع من الرياء والسمعة في أي حال كان. نعم. Baik, kemudian saya menegaskan kembali, adapun soal masalah dia ria, ya tentunya nggak boleh kalau dia ria ketika membaca Quran dengan pengarah suara tersebut, ya pasti dia berdosa. Tapi kalau seorang itu membaca Quran di masjid seperempat jam atau dalam waktu tertentu niatnya untuk memperdengarkan Al-Quran kepada orang di sekitarnya, itu secara asal nggak ada masalah. Nah, boleh-boleh saja. Nah, begitu penjelasan beliau. Kemudian tadi ya utarjimah soal apakah ada doa نعم تفضل. antara sholat Eh. tarawih dua rakaat dengan rakaat berikutnya, atau antara setelah doa baina tarawih wal witr. Nah, jadi apakah ada doa khusus di sela-sela sholat tarawih dan antara sholat tarawih dengan witir? Syekh menjawab tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus yang menunjukkan hal tersebut. Nah, illa rubbama doa ba'dal witr Syekh ada rubbama mawjud. Alaysa kadhalik doa ba'dal witr الوتر في آخر ركعة من الوتر، الوتر آخر ركعة في الوتر هذا يدعو بها الإنسان، هذا مواطن الدعاء ويدعو الإمام ويأمن المأمومين. نعم. Nah, adapun witir, di akhir witir, imam seandainya berdoa, maka makmum juga mengaminkan. Ada doa witir alaysa kadzalik Ustaz? دعاء القنوت، دعاء القنوت. witir. Nah, قنوت، القنوت في الوتر. Nah, adapun qunut witir, حديث الحسن اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربي وتعاليت. هذا هو دعاء الحسن فيدعو به الإنسان في القنوت. هذه في سائلة تسأل عن صلاة المرأة التراويح بالأطفال. نقول المرأة تصلي بالنساء، أما الرجال ولو كانوا صبيان فإنها لا تكون إماما لهم في التراويح، وإنما تكون إماما لجنسها، يعني تصلي بهم التراويح أبناء جنسها. أما الأولاد الذكور حتى لو كانوا صغارا فإنها لا. نعم.
طيب نترجم حتى يستفيد الآخرون. Perempuan أنا لم أنا ada subhanal malik labas nutarjim wanita sholat tarawih imamnya jadi imam untuk anak-anaknya enggak bisa ya. Jadi wanita kalau mau jadi imam yang imami wanita saja ya, walaupun anak-anak ya, anak-anak tidak bisa jadi makmumnya kalau imamnya perempuan. Jadi wanita bisa jadi imam hanya untuk wanita. Nah, ada subuhun kudus rabbul malaikati waruh, ada doa ba'da witir. الدعاء هو تسبيح، إننا نتكلم تسبيح. عن الدعاء والسؤال. تسبيح هذا لمن كان آخر ذكر. صلاته، مثل يعني إيه ذكر وليس دعاء، إننا نتكلم عن الدعاء. Nah, نعم. adapun subuhun kudus rabbul malaikati waruh. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3. Nah, ada zikir. Ini adalah zikir, bukan doa. Memang itu dianjurkan kalau seperti itu. نقصد الدعاء اللي يرفع يديه بعده هذا الكلام ويدعو. نعم. بارك الله فيكم. ما شاء وصلى الله. الله محمد جزاكم الله خير. تقبل الله منا ومنكم يا أستاذ. الإفطار إن شاء الله حان وقت الإفطار عندكم. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wa nas'alullah ta'ala an yaj'alana mafatihal khair wa maghaliq asyarr wa an yakhtimana bila ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Syukran, jazakumullah khairan ya ustazana, hafizakumullah. Wal ikhwan wal akhwat aidan hafizakumullah jami'an.